Weapon key. Isa-isang tamog dugmok. Di ko gusto na mugahi mo. Dugmok ko lang tamo. Ay ganahan ra ko dugmok. Dugmok? Dugmok na parang dugmok. Nagidugmok ang pizza. Pizza? Parang ayun na ang iyong katapusan. Granny? Where are you, my baby loves? I know, I'm so sad of you. Because iniwan ka ni Grandpa. Wala si Grandpa karon, walay mo laban nimo. Granny, makapatay jud ka ko. Kay maguba jud mo na. Granny, I miss you so much. Granny. Mommy. Where are you, Mommy? Wait eh. Gawas dira. Kay napakay utang na ako. Napakay utang sa ako, Granny. Wala ka dira. Ayaw kawas na ha. Wala na ka forever. Forever na forever ka na dyan. Nilaktape. Wala ka naman. Ay, pag-piano ba? Kaya bagay ka mo-piano. Yabagay ka mo-piano. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. Promise that you'll catch me. So hello guys, welcome back sa another video. We're playing again Granny 2. So we're playing again this one guys because wala lang magdula na punta usab ninyo kay katong nagdula ko katong ni Agi wa ka escape garan akong Granny. So magdula pa ta ninyo si Granny ra gihapon. Kung escape na nato ni si Granny, Grandpa. Okay, let's go. Si Grandpa na po sunod. I'm so excited. Oh my god guys, I'm so excited. I'm so excited to play. Hurry up. I'm so excited. Okay. Magampo sa tadaan. Sana di ko mamatay sa'yo. Diri lang sa dula. Ayaw diri sa tinuod na character me. Okay? Okay, magampo sa ta. Brrrr. Hari ko. Ay, joke ra. Okay, are you ready? Let's go. Okay, let's go. Wait lang. Okay, let's go. Granny, are you here? Because my hair is so bot ni mo, Gran. Gusto ko mag-ghost ka, Granny. Okay. Oh my god. Okay, dan to siya. Kasi unod ani. Wrench na naman. Na parang wrench na iniwan ka. My goodness, let's go. Muragi na ira kayang iyang one guys, diba? Have picture him. Okay. Nice one. Okay, let's go. Oh, they have gasoline. Wala na yung pulos. Okay, let's go. My God!
Oh my god, take a deep breath to make sure you're sad. Sad. Hadlo ko. Kinahadlo ko sa nang ni Granny. Oh my god, turur di siya. Huh? Granny, wa pa kabayad ang utang. Ipatahuman. Oh my god. Oh my goodness. Kaya mo toyok ta. We're turn around, tuyok-tuyok. And then, dalo na natin siya. Ay, buing. Oh my god. Pagdagan, pagdali. Oh my god. I'm just left ni now na nadring stun gun. Wala. Granny is there. Granny is coming. Don't get me, Granny. Because I'm too little kid. Like, child or kid. Granny. Hawa na direct, Granny. Granny. Hinahinay ako bakos, Granny. Okay, Granny. Di na ako maghinahinay og baktas pagdali diri. So ka? Diri yot. Bayot mo ng bagay ni mo yot. Ala. Amazing. Bahala ka dira yot ay. Unya ra ko. Imo sana. Ay! Unya ra raw siya. Okay. Suko-suko ha. High blood ka, high blood ka. High blood ka. Ayaw pag suko-suko ha, high blood ka. Ayaw pag high blood. Ayaw kog high blood didira. Naka na imong diaper na metal. Namura kag sigbin, liwat sa imong lola. Ayaw ko ninyo anak-anak. Kani mama na. Okay. Weapon key. Sa isang tamog dugmok. Di ko gusto na mugahi mo. Dugmok ko lang tamo. Ay ganahan ra ko dugmok. Dugmok na parang dugmok. Lagi dugmok ang pizza. Ay. Pizza? Para bang? Ayun na ang iyong katapusan. Granny, where are you, my baby loves? I know, I'm so sad of you. Because, niwan ka ni Grandpa, wala si Grandpa karon, walay mo laban nimo. Granny, makaagto, makapatay, jud ka karon. Kaya maguba, jud na mo now. Granny, I miss you so much. Granny. Mommy. Where are you, Mommy? Wait, gawas dira. Kay napakay utang na ako. Napakay utang sa ako, Granny. Wala ka dira. Ayaw gawas na ha. Naka forever. Forever ka na dyan. May duct tape. Ay, pag piano ba? Yabag kay ka mo piano. Ayaw pag piano. Kayabag kay ka mo piano. Kabalo na yabag ka mo piano. Mag-piano pa dyan ang bayot.
Haman ang security kay. Bukon ko ng ulo ninyo. Di yung pagkita. Ano ba? Ana, mahalo pa di mo na ako. Pakita lang tayong diretso. Pero wala na ano ba? Wala na tabla na tanin nyo. Wala na away. Unsa man dyan ni sila. Naraman din na. Mga picture. Kita ninyo sa kuta ng picture. Kay mabungi mo, di nyo ipakita. Diba, Granny? Ano kung gusto ba? Mahadlok sa akong naong. Ay, di sa akong naong. Mahadlok sa imong naong, Granny. Dili sa akong naong. Lang, sigbi, natulog na siya. Bilar na imong anak, te. Nabilar guro na ba? Nag-unsa kaya na ang gabi kaya nagkuhan-kuhan na imong anak. Nagi ka naglaag-laag. Okay. Let's go. Sanchada. Okay, diba? Anak, ganahan, Granny. Granny? Are you wake up? Nagmata na gawin si Granny. Are you wake up, Granny? Oh my God. Wapajoy pulos ang hayadir eh. Granny, mata na! Adi mo gikan ti mong apo gahapon. Ang guray. Diba? Nakalimutan ko pala. Kung shotgun. Nampamadi akong shotgun diri. Grane! Grane! Okay, Grane! Grane! Mag-wild ko ron. Ano naman tong bayot? Hunter na ba? Ba? Tulog lang sa dara, Granny. Ipon to pa dyan. Wala na dyan pa. You never wake up. Ay, oo. You never wake up. Kung mamata na si Granny, wak na mabuhat yot. Kaya, manama daw na sila kung ano yung grandpa. Anak din si grandpa, layas na ko. Okay, let's go. Okay. We need to finish this product. Ay, butin. Waan na ninyo, wak na ipulos. Okay, let's go. Ang crowbar. Agit na akong gibiling crowbar. Okay, digto. Sa puso ni Granny ay aking iniwan ang crowbar. Okay. Ana yon si Granny. Granny? Can I see your face? Oh my God, I see your face, Granny. Is that true? I never. Not true. My God. Ay, mali ang number. Oh my God. Ayos sa Granny, be. Ayos sa bana. Oh my God, ayos sa. Okay. Perfect. Bisag buta na si Granny. Pasabog ro gihapon. Oh my God. Hindi dapat ko mahadlok naman. Uy, Granny. Sa kamot pa dyan. Diba? Perfect.
Perfect kaayo. Yeah. Yeah. We need to find the pangitaon is kanang need to find the we need to find the helicopter key. Oh my god, is that kalag-kalag? Kalag-kalag na para bang kalag-kalag? Okay, we need to search sa taas, guys. Ano to sa taas? Okay. Okay, wala. Okay. Okay, let's see here. Okay, let's see here. Kung nabadere. Okay, let's go. Kaya no. So, let's see daw the CCTV. Kung na-arrive na ba si Granny. It's Granny. Okay na. Okay na si Granny. Pagsaba ra mo kung okay na si Granny. Okay, Granny. Granny, I see you. Wow, si Granny. Ako naman o, hindi ako ni Granny. The-follow up. Granny. Granny. Oh my god, si Granny wala pa. Yun, si Granny. Oh my god. Okay. Wala pa man nabuhi si Granny. Granny, kano sa pa ka makagawa sa hospital ninyo? Yung gistay. Yung gistayhan ba? Is this so perfect? Okay, wala pa si Granny. Uy, day. Naman ka, day. Kanina pa ko gatuyok-tuyok tari. Ilapas na 2 minutes. Ano ba, iwan mo na ako? Iwan ang dito ka, Granny. Okay, Granny. Granny? Are you here? Granny? Granny? Ang luod na si Granny. Oh my goodness. I see your butt. Includes to be happy and sad. But I like to be happy. Very bestie. Very bestie. Kunin mo na yan, de. Oh my god. Power plug man na. Oh my god, uli unod. Oh my god, matamang itaan ni Ron. Oh my goodness, mantaan ni Ron. Hindi takatakas. Pudang anak. Gusto pa ko mutakas mula sa balay ni Granny. I want to leave the house of Granny. Cause house of Granny is so pangit-pangit. Okay, let's go. We're coming back. Oh my god.
let's go. Lagi butang. Ikas na ni nadula ba? Ikas na kaayo ni. Oh my goodness. Pudri. Padlaki pud ni. Aman gibutang ni Granny. Oh my god. Oh my god. The deserve. Excuse me. Tuyok-tuyok naman ito diri. Mana mao. Na diri. Wala jud. Wala jud diri. Hiniglas na lang na. Let's go. And then, kasulin. Then, buing na nila. Hala. Okay. Okay, perfect. I need a helicopter key. Walang pa siya doon. Oh my god. So guys, wala pa rin ka-check diri ano. Sinaan diri ang helicopter key. Okay, unod. Okay, basta na diri ang helicopter key. 2, 3. Okay, basta makatakas na ta. Oh my god. Oh my god, oh my god. Oh my god. It's your turn. Okay. Let's go.
Okay, basta na diri Pwede na ito matangkas. Okay, oh my god. Sabog. Okay. Bye, Granny. Bye. Diba guys, sabi ko sa inyo, mulakaw jud ta. Pag may nga nagay kong ikuan na jud na to. Diba? Oh. Ama ka, Granny. Bye-bye, Granny. Mulupad na ko. Diba? Nabuhi ba yung kalit? Bye. Ligsam ta ka. Ligsi na. Please, ligsi. Ay. Wow, ikaw naging masakay. The end, diba? Dili, game over ang nakabutag. The end. So guys, bye and see you over the next video. And don't forget to subscribe and click the notification bell para updated sa aking mga laro. Then guys, mag-comment mo dito sa comment section kung sa akong dulaon. So, laban. Oh, sa granite rin na pod. Sige, sugot ko. Bye, Granny. Ikaw na po'y sunod, Grandpa. Sunod akong dula si Grandpa na po'y sunod.